Welcome to another video. Ngayong video guys, papakita ko kung paano mamasol mag rod fishing. Pero wala tayong rod guys. Ano lang yung atin, nylon at saka C2 na battle. Yan yung mga pagkain guys. Yan yung hipan-hipan tawag dito sa amin guys. Yung tawag ni Marian, oo daw. Yan. Diyan ipapasok natin yan. Yan si Putput. Na-enjoy ng pagsiswimming. Hi Put. Okay, sarap talaga maligo sa dagat. At papunta na kami guys doon sa Pasulanan. Bira-bira na guys. Tignan nyo guys. Yan, grabe. Mapurma talaga ako guys. Ganun lang ba? Simple lang ba? Tapos kinagat guys. Wala na tayong paon. Ditsa naman natin. Ayun guys. Tapos grabe, focus na guys. Focus talaga ako guys sa pagpamasol guys. Okay, ma-enjoy man ako guys sa pagpamasol. Tingnan nyo guys, pag may pumain guys, patayan. Ayan guys. Grabe, kay linaw ng dagat guys. Okay pa na okay. Sige, bira lang doy. Okay talaga na okay. Sige. Sige. Wala man. Sige lang. Ayun yung mga maliliit na pata guys. Yun, pata yan. Nandyan lang sa harapan namin. Ayan, nakakuha na ako guys. Tignan mo guys. Tignan nyo. Ay, malaking rainbow fish yan eh. Ayan, kinagat ko guys para mamatay kay lang namin sa sulupin. Ayan, another naman guys. Ayan, yung amumunbon. Ayan naman, another. Yan, lubay guys. Ayan. I'm so big deal. Okay talaga guys. Grabe yung busy ko dyan guys. Guys, this is the fish tingnan mo. Pako na to guys. Yummy. Guys. Okay na okay. Nahirapan ako pag tangan guys kay kinain man talaga niya. Ayan guys, okay talaga guys. Ayan. Yan yung pag guys ng natin pamain. Yan. Ayan natin para hindi makawala. Ayun si Putput, nagkauwi na kami guys. Tapos sinalaro ni Putput yung namin, yung huli namin. Yan makuha na mo guys. Si Putput na lingaw guys. Naaliw sa mga isda namin nakuha. Okay sana yan pagbuhay guys, pero patay naman. Wala tayong magagawa, pero okay. Yung mata ng isa guys, yung sumbudlot. Ning burot ang mata. Ayan si Putput. Yan, tinuwa na yan guys. Tignan guys, may taad pa tayo guys. May ipos-ipos yan. Ipos. Aliw-aliw ni Putput. Hi Putput. Okay talaga si Putput, no? Okay talaga si Putput. Si Putput. Okay na okay. Okay na. May part 2 na naman tayo guys. Pagkatapos namin kumain, ayan, nang huli namin kami. Ayun, yung kapatid ko. Ano sabi mo? Pata guys. Pata. Ganyan naman ako guys. Another videos na naman yan guys. Sa na kami. Sa medyo sa babaw lang. Si Mariel nakakuha yan guys. Diyan, nagtesting siya. Nakakuha dyan na kasi nakakuha ng isa. Isang busy siya nakakuha guys. Pero yan, tambod lang yan guys. Tignan nyo. Yan, tambod guys. Tambod. Tuwang-tuwa pa, pero tambod lang.